Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Sentrum. Info Sentrum. Ngatanan, may kalabutan, bahinan, tama nga impormasyon. Info Sentrum. And Ben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas.
Infocentrum. Infocentrum. Mapay nga kalub ka barangay, may da na kita 14 minutos na nakalabay ha alas 2. Mapay nga halag, welcome ha ato na Wednesday, February 25 nga edisyon hataramdan na Info Centrum. Atipen pumida ito na iyo kahampang, kaupod natin didi Master Control Engineer Alquin, Transmitter Chief Tig Joey. Pinaagi ito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Nga kita as usual, nga dahito na kaalas 3. Maupay ito na aton panahon, yan ang adlaw, yan ang kulub. Unlike kanina na aga nga medyo mauran-uran pa, yan na naman halapa, kung ano natin, medyo mapaso din, no? Medyo mapaso na, kanina maharuhagkod pa hintala, no? Sige ha, okay na ba ito na kamutang, ito na aton mga nananarabaho? Hilaba pa ito na oras nga dapakita ito na kakulup pa. Okay, ito na panahon na yan ang mga oras na shine hi Mr. Sun. Didiha amon syudad ito na Borongan. So naghihinaot kita bugos nga probinsya hiton sinirangan Samar, maupay ito na panahon hapag kaya na kay Adi. Pwede ikagawas ito na mga binunakan. Provincialist Samar, may nasakop 23 nga bungto. Anuag nga mga karatuan, makaruruyag ngan aawilan. Padayon na natatagang ang kinahanglan hang katauhan. Probinsya may kamurayawan nga nagbuburublikan kadamaan. Ikaw ako istihanon, probinsya nga higugmaon. Alright, so balikan natin ang mga public service announcement kanina. Pagursahan katauhan. Gipay pa na maini kay pagtaga skills training ini para hito naton mga kababayan nga nanginginhanglan yanahin pag-aram. Didi na ini hiton kanan Technical Education and Skills Development Authority. Yupay ini kay diretso ini kung nanunurihin na panarabahuan nga diretso ka talaga kay haum hiton imo naman na skills ba diretso ka hini pag aaragawan labi na kung dito naman hagawas or abroad. Iton plumbing labi na iton haparte pagtaga agrikultura. Damo ini ito na nanginginhanglan hagawasan nasod. Ala daw kuno Ate Pen aton ini babalikan aton kanan TESDA. Maupay nga kulub nga dakanda Sir Chris Christopher. Sir Chris, maupay nga kulub di da TESDA. Christopher Zamora. Siyempre, sugad man hi TESDA Provincial Director Antonio Waniwan, maupay nga kulub. Hala daw ato na balikan ining mga skills training nga
o offer hiton TESDA magkalain-lain may dahini mga TESDA accredited school so dinhi aton probinsya hiton sinirangan Samar. Di nga ni may danag message sa aton kay waray hiya kasayuri yadi man aton basahon ini nga iya ati pen didto la ba ha balanghiga nga mga residente iton pwede makapag-apply hadton skills training nga gino-offer hiton banas. An kanina inihan aga an aton panawagan from TESDA adiman aton uutrohon ha kun mga taga balanghiga la ba aton ira naman akseptaron. Nag-o-offer yan na abrido na ito na Balanghiga National Agricultural School kung banas para naman na pagkarawat ito na mga enrollees, mga aplikante. Hailarum ini ito na Training for Work Scholarship Program kung TWSP. Aadi adton available qualifications adton mga skills training nga pwede niyo applyan. Bookkeeping NC2, 25 slots, iton available. Trainers methodology level 1, 100 slots, pagkadamo. Food and beverage, food and beverage services NC2. Kinahanglan ini, may dahini mga kung nag-cover kitahin mga trade, mga job fair, labi na para foreign, ngadto hagawas. Upod ini dida hito naging kikinahanglan food and beverage services NC2 25 iton slots bartending NC2 25 slots plumbing NC2 indamain gawas 25 agricultural mga tag 25 slots ini agricultural crops production NC2 grains production NC2 horticulture NC2 ngan agro-entrepreneurship NC2 tag 25 slots sala adto na mga benepisyo pananglita na kamo na magpa-enroll. Libre iton training, libre iton assessment ngan may da pa kamo allowance pero waray didiig sumat kun pira adton igahatag ha iyo nga allowance. Entry requirements kinahanglan 18 anyos minimum adton age paigbaw, high school and college graduate. Kinahanglan diri kamo na trabaho ngan waray kamo training hapag kayana. Diri kamo na trabaho ngan diri kamo na eskwela. Importante high school graduate kamo o kundi man college graduate. Hala sige, napakiana naman kung aniya kasi pakiana kung mga taga-balanghiga la adto na kinakarawat para inihito na bugos nga Eastern Samar bisan ka man di inaukay basta kaya nim ngadto magbalik-balik ngadto habanas pero syempre preferably iton mga taga-balanghiga ngan duuk dida para daman diri kamo Korean hiton iyo bero biyahe. Pero kung kaya naman may da kamo sarakyan total may daman allowance iton allowance para na iton hitiyo siguro iparasahi. O kung di daman kamo duuk lah balanghiga or taga-balanghiga or haranila di dahabanas pwede na niyo pan iro snack Sige, pasingada ka mo, pwede ka mo tumawag nga dahiton Registrar's Office sa TESDA Banas. Diton contact number 0917-102-7154. Para daman ka mo hibaro kung napuno na ini. Kay kakilo pala ini igagawas nga panawagan. Sige, apply la ka mo hinagap kay limitado man iton slots. Kung mapuno na although waray nira didiigin sumat kung sano itong deadline, syempre sasaraduhan na ini naman nga scholarship. Sulat ngan sanholyan. Adi daman pagtaga skills training kanan na test dadamain
giupahi ini pag binalik-balikon kay may dahini mga higayon nga damo ito nagpapakian hanhadtohan ato na sabot kan Dr. Waniwan waray pahadto mga available kay waiting palahirahan pundo nga i-download nga hinaman test the Eastern Samar. So good news ini kay sige na yan na iton mga paanunsyo hiton TESDA pag open hin mga qualifications, mga available nga mga skills training karag singin aada na. Kumbaga downloaded na an pundo nga da naman TESDA ngan sugad man nga ni aton na probinsya hiton sinirangan Samar. Kun may da didto balang higa di naman sangkay di naman ini giwan. Iton Provincial Training Center dito kasi ini nahimumutang habong to hiton giwan ibalain. Yadi daman ginkikinahanglan nga mga skills training. Hailarum daman hiton TWSP, Training for Work Scholarship Program. Ang TESDA, hira ini adton usa hiton mga ahensya nga nataganhin dak nga pundo didahiton GAA 2026 aton kanan annual budget aton nasod usa ini hadto nakadarahan dako nga pundo an Technical Education and Skills Development Authority. So asya na iniya na nga ira naman ginpipinanawagan. Provincial Training Center Eastern Samar na in. So didto bungto hiton giwan TESDA PTC Giwan adi adton available nga qualifications bookkeeping NC2 100 slots daman dito 100 slots dito habanas trainers methodology level 1 100 slots. Take note diri la ini mga taga Giwan bugos ini para ini hiton nga tanan nga mga estehanon nga karuyag mag pahimulo sala iton PTC dito naman hagiwan, bookkeeping NC2 100, trainers methodology level 150, iton bread and pastry production NC2 25, masonry NC2 65. Haaton pag kinover hin mga jobs fair, iton masonry aadait iton plumbing. Ini daman nga pagtaga horticulture pertaining to agriculture ngan inin nga pagtaga bread and pastry pero iton bread and pastry production NC2 25 slots iton masonry naman 65 slots pareho naman iton iya mga benepisyo didto habanas basta TWSP, Training for Work Scholarship Program, libre iton training, kahuman naman yung mag-training, ma-undergo kamohin eksaminasyon, libre naman. Kasi kung diri kamo scholar, mabayad kamo hiton assessment, kung waray hini nga scholarship grant, ngan waray hini allowance. Pero kay Training for Work Scholarship Program, may da pa niyo allowance. So pag-aram na talaga, iton iyo hini pag-aro attender pero kinahanglan talaga ito na ma-attend ka mo diri pwedeng ma-rehistro la ma-attendance tapos magawas ba adire ay gina-compute ini kung pira ka hours pira ka months importante talaga kay di na hiton katapusan mag-hands-on na kamo. Kumbaga maghihimo na kamo kung ano aton ginaaro di dahadton iyo naman kurso kumbaga nga applyan. Sige pasingad naman kamo giwan TESDA Provincial Training Center Barangay Jess habong tuhan giwan adi naman aton ira contact number and cellphone number hiton TESDA PTC didahagiwan 0962-148-9816. Pareho naman aton mga documentary requirements may da mga ID 2 pieces nga 2x2 ID picture, an iyo t-shirt, may da color, may da white background, 2 pieces passport size picture,
usang photocopy hadton PUPSA live birth. So kinahanglan kumuha na kamo iyo naman live birth ha PSA. Kinahanglan iton insecurity paper, SECPA. Andi din yung kukuha ha PSA diri di dahiton iyo local civil registrar. Usa naman nga Xerox photocopy han iyo high school or college diploma. Pareho naman adton edad at least 18 years old paigbaw, high school, college grad, diri ka empleyado yana nga diri ka naman yan na eskwela. Kinahanglan graduate ka na ma-high school o di kaya ma-college. Ano iton importansya kung masaring diri ka na eskwela? Kasi kung na eskwela ka, paano ka makaka-attend? Ano hiton iyo naman training? Kinahanglan man nga presente ka adto takay oras iton, so magkaka-conflict ka kamo ano hiton iyo time kung na eskwela ka o di kaya naman na trabaho ka. So para talaga ini ini hiton mga tapos na high school o di kaya tapos na kolehiyo pero karuyag panira mag-aram hin additional naman nga hibabruan. Sige, bisitahan niyo adton Banas, adton Balanghiga National Agricultural School or tawagin niyo han number cellphone nga aton hatag ngan adton TESDA Provincial Training Center Hagiwan. Pipigi aneste Rayhak isten sama Pagursahan katauhan Ikaw ako Kabarangay, may na nakita 30 minutos na nagkalabay alas 2. Padayon ka mo nga nakatutok ato na taramdan info sentrum. Para ngayon adto na mga nagsasalinurog na ira birthday naman yan ang adlaw. Happy birthday ha iyo February 25. EDSA People Power Revolution Anniversary. Anay daw ma-attend ma-attend. Mapa-cancer screening ba kam or cervical cancer screening? So ganyan parang nababarahibuan kam pag name-mention iton cancer screening. So diri la ini para hito na magsakit maupay ngani nga yan nga waray naton na inaabat ha aton lawas in magpapa-cancer screening kita. Hikita nga mga kababainan, labi na ito na mga pangidaron, mga 30 plus, nga dahit on 50, kinahanglan na talaga ito na annual check-up. Uy, maupay ito niya di kay libre, maupay nga kulub, nga dahabarangga na City Health Office. Ugupi ang este Ada kasi habarangga na City Health Office, ito na cervical cancer screening. So yan na ini nga adlaw posible ongoing na ini yan na kay alaunahan kulub nga da ini ka alas 5 nga da pa unina. Pwede pa kamo humabol mga kabarangay, sige. Tatagamtam mga labas sa kadagatan mga lubiha mga kaumhan utanon dumangan kahumayan. Ikaw ako istihanon probinsya nga higumaon tipigi aneste rayhak isten sama pagursahan katauhan ikaw ako ugupi ang este. Ayan, so pwede pa kamo humabol nga da pa inihiton na alas 5 yan nga kulub. Oo. Ini naman nga cervical cancer screening. Yadahin na mga pictures kung paano ba dudumara iton na cervical cancer screening. So dida iton ha Boronga na City Health Office. Yan na ini nga adlaw February 25. So nagamit ini or pinaagihin tinatawag visual inspection with acetic acid. Wara pakin pa ka experience. Ang ibalugod nga kanan
about reproductive health nga mga screening nakita hiton nakapag screen pero ining cervical cancer waray pa. Nasa ring ito na City Health Office, safe inihiya. Waray niyo sadang ikabaraka para hito na mamati yan na nga kariyag makahabol. Pero may di age requirement. Ini kasi nga program para iniha mga kababayan nga naedad 30 nga da 49. Kaya kuno Ate Pen, diri ka nahit sakog dida. Alitaw. Para lang ito na ating mga kabaro dida nga naedad 30 nga da 49 years old. Pwede ka na sobra pero mabayad ka na kasi ini free inihiya. Libre ini nga serbisyo programa ini nagtatay up iton Borongan City Health Office ngan hiton Department of Health. So hikita naman naging katay up kabakyang hadton City Health kabakyang hadton Department of Health. So libre inhiya an namamati yan ng pasok hadton age requirement nga 30 nga da 49 nga karuyag niyo nga magpailarom hiton cervical cancer screening pinaagi hini nga visual inspection and acetic acid, pwede ka mo pumakadi City Health Office. Hay nito na Borongan City Health Office. Adi ini himumutang barangay Songko. So pwede ka mo hiton pumakada ngan libre waray bayad. So epektibo inhiya nga pamaagi para hiton early detection. So kung may da mga inaabat bisag naman waray pinaka-annual nimo nga check-up or nagruruha-duha ka kung may adak ka or bisan waray basta mahibaro kala total libre main makikita kasi dida kung may da pagbabag-o dida hiton cervix or quilio hiton matres. So makikita dito kasi kung may da mga pagbabag-o, mga unusual nga mga signs, mga symptoms dapat diretsyo matagad kay delikado na bangin magresultahin cervical cancer ba simbakula o pay dayak ito napakonsulta diretsyo para mahibaruan para kung early pa hataas iton chance sa hiton katambal. So gidakli ni iton importansya pananglitan magpapascreen, mahibaruan diretsyo kung may da problema ngan kung mabaruan diretsyo kung may da problema matataganhin kaangayan nga medical nga atensyon kung pagkikinahanglanon. Diri naman pagtaga cervical cancer siguro bisan daman nga klasihin sakit kung may da kita inaabat ha aton lawas mas maupay talaga ito napa-check up diretsyo. Ayaw paglilinugaring pagtitinumar kung ano-ano delikado naman hiton aton kidney. So kung may da mga inaabat halawas, maupay nga iton mga suga na haat nga mga pangidaron. Ay dama kuno kami Ate Pen inapihit pangidaron. Balitaw kung mas maupay talaga kung may da naton pagkuha ba iton blood pressure, BP monitor. Oo, maupay di dahiton balay, may da ka BP monitor, may da ka daman iton ibang mga higtaas daman iton or sige iton pakuha iton dugo para makita kung hataas iton sugar or blood sugar. So may da na damahit yan na nagkakapapalit aton pag kuha hiton dugo nga di da alada mahaiyo hikamo na didetect kung may da paghitaas ba hiton blood sugar. So giimportantehi nga nan aton permi haiyo ginsisinagda giupay hiton pagparehistro hayakap provider. Kay inihiya nga mga test nga mga iton cancer screening by the way upudit hiya dida hadton tests nga sakop hadton yakap program hiton PhilHealth. Pero yan na ini free inihiya pasingada kamo nga da pa ini hiton ka alas 5 yana nga kelep.
nga daha Borongan City Health Office. Alauna ini nagtikang nga da alas 5 yana nga kelep. Tipigi aneste Rayhak isten sama Pagursahan katauhan Ikaw ako ugupi ang este Kadi pagsuduihan esten sama Kabarangay padayon kita ha mga info bits, mga notisya naman nahikay natin ang mga local government unit hala daw. May pagisumpay hini hiton namamangpangan na nga IVRA 2026. Nagkagikan na ba ang aton na mga delegado han Eastern Visayas Regional Athletic Association meet? Ito na ato na mga LGU, so man andi ni aton syudadhan Borongan, gintatagan nin hirahin na financial assistance. Ito na aton mga athletes nga masabak, malukal man, provincial, regional, nga ito national, nga mga competition. Iton mga LGU nagahatag financial assistance. Pareho dito habong tuhan Arteche, maupay nga kelep nga da naman kanda Mayor Susan Ivardoni, Vice Mayor Buad Ivardoni, nakapalad adton peradton ira mga athletes sa 19 adton ira mga atleta ngan upat nga coach nakakarawathin tag 1,500 kada usaha ira. Suporta ini hadton ira participation hiton regional nga competition adton IVRA. Kaupay may dakita din na mga pictures sa credit to Arteche Loves You. Iton official Facebook page hiton local government unit hiton bungto hiton Arteche yada iwinawa gayway adton malagatak nga 1,500. An 1,000 hiton nasa ring didi hiton paanunsyo hiton LGU Arteche tikang hiton opisina han bungto han pamunuan han bungto pinaagi kan Mayor Susan Ivardoni. An 500 naman tikang sangguniang bayan pangunguna naman ni Vice Mayor Buad Ivardoni. Iton hiya nga inabothin 1,500 pesos. Maupay na So hira ini iton official kay syempre nakadaog man hirahan Eastern Samar Provincial Athletic Association meet kon SPAAM 2026 adton mga winners dahadton provincial level nga sports competition hira na maini iton isasabak didto hiton IVRA didto hain ba iton IVRA maasin o baybay balikan naton unina iton aton balita. So, adto na nagkagikan na. Oo. Ngani sunod ta adi nga balita laanay Engineer Alcuin adton dida naman pagsunda ta ini nga send off adton mga athletes sa Habalangkayan ngan sugad man adton kanan Eastern Samar mga athletes nga naabothin 500. Adto na nagpagikan kanina adton local government unit hadton Balangkayan. Ayan. So didi kita halaanay hadton pag-send off, pa-send off ayan kadamuhin mga sarakyan kay 500 ini. Ang local government unit han Balangkayan nagpagikan hin 500 nga mga atleta tipakadto ini Baybay City. Ayan, so Baybay City iton host yana iton Eastern Visayas Regional Athletic Association meet. Hapangunguna ni Mayor Alan Contado nagpagikan adton lokal nga gobyerno na Balangkayan
sobra 500 nga mga atleta tipakadto naman Habaybay City para pumartisipar hiton IVRA 2026. Ginaghat ni Mayor Contado adto na mga atleta nga ipakita adton ira talento, disiplina nga determinasyon samtang ginalauman na maupay nga pagrepresentar han bungto han balangkayan ngan han probinsya han Eastern Samar ha regional nga paiyas. Ginsiguruhan na alkalde na padayon nga suporta han lokal nga pamunuan lakip na adton logistic assistance ngan iba pa nga panginginahanglan na delegasyon. Ang mga atleta iton tawag hiton aton athlete may da kasi hininira kada tagsa iton DepEd Eastern Samar may dahiton kada tagsa nga ngaran. Iton ato naman Eastern Samar Delegation Valiant Hawks iton ngaran. So amin hiraya na ito na representar hiton province of Eastern Samar, DepEd Eastern Samar. Lain damit iton kanan city iba kay by division man Eastern Samar Division iba liwat iton Borongan City Division. So Valiant Hawks iton Eastern Samar nagdadarahan dungughan probinsya an kumpiyansa tikanghan ira malampuson nga partisipasyon kay adton host kasi an balangkayan han Eastern Samar Provincial Athletic Association meet. So na ikapirad to naugsod adto February 7 to 11. So katapos adton provincial meet nag-host naman an LGU Balangkayan nagkamayada liwat hira didto preparation 1 week naman nga training para maparig-un naman aton abilidad han aton mga atleta. So sinabak damat hira dida an makakadaog naman dida hiton IVRA amo na iton marepresentar na hiton region para na hiton palaro. So bugos ini nga Eastern Visayas adto yan na ti Habaybay City para naman dadun an honor dungughan province nga naglalaom malupad hinhitaas asya ini iton Valiant Hawks. Malupad hinhitaas an Valiant Hawks dito naman IVRA 2026. Pero ining mga sarakyan ginadara. Adton taga Balangkayan halapi pirahira badminton, may dadiwat athletics ngan wushu. Oo. Ira igra represent. So adton iba naman waray didig sumat adton kanan arteche kon nga mga field hadton pauyas adton kanan bungtuhan arteche. Again yan pala nagko-congratulate na kita han aton mga delikado han Eastern Samar. Syempre sugad man adton kanan Borongan City Division para hiton IVRA 2026. So adto ngayon Baybay City. Ini nga balita nagadara aton oras nga 47 minutos na ang nakalabay alas 2. Provincial Eastern Samar may nasakop 23 nga bungto haluag nga kanina panawagan tanain about Eastern Visayas Medical Center. Oo, kakulup pahibaro ini hadton EVMC Eastern Visayas Medical Center as of yesterday. Pero waray pa man yan pa-update kung na. Kasi kakulup, nasa ring aton EVMC, naghuhuot na, nagsobra na capacity aton ira emergency room. Kakulup ato nga paanunsyo Eastern Visayas Medical Center. Puno aton ira ER. Salit ginaawhag ini aton mga healthcare facilities sa magkalain-lain nga
probinsya aton na rehiyon nga mga tertiary cases laanay adton i-refer ngadto naman ha EVMC. Karegsid ngan ano itong tinatawag tertiary cases ang mga kaso ini nga nanginginahanglan talagahin madagmit ngan special nga attention medical kay diri kaya tugunan nga diri kaya mabaton matambal hiton mga lokal nga mga hospital. Kay kun padayon nga magtitikada mo igpipinadara ngadto nga pwede naman matambal dinihiton mga district hospital or provincial hospital. Nasa ring aton EVMC iton posibilidad laan ay kamo hiton iyo ambulansya maghuhulat adton mga iginre-refer ngadto naman ha EVRMC kay gintatagad man adton nahiuna ang inabot nga dahaton emergency room. Pero bisan pa man an patapod hiton EVRMC nga ginabubuhat ni radton irang tanan nga paagi para mabaton ini ma-address ini nga sitwasyon para syempre maproteheran adton well-being adton kaupayan hadton kada pasyente. Speaking of well-being, kumusta adton na balay darangpan? Oo, didilahiton aton sapit DYES. Didi iton old nga kasi iton old nga PSWDO, iton Provincial Social Welfare and Development Office para hiton may mga tuyoon andiri mga taga dinhi borongan bangin diri pa kamo maaram adto na may tiyan na hiton bag-o adto hiton Old Capitol nagbalhin na hira Ma'am Lina Dulfo adto na hira hiton Old Capitol iton Provincial Social Welfare and Development pero aadil agihap iton Balay Darangpan. Oo, Balay Darangpan kuan ini hiya sentro ito niya center sakop iya hiton Provincial Social Welfare and Development Office kun PSWDO nagsiserbi iton hiyang temporaryong puruyan hiton mga kabataan nga kababayenan specifically mga kababayenan nga nagkikinahanglan hirahin madagmit nga protection ngan intervention tikang hiton gobyerno kay mga abused iton hira. Ngan kinahanglan talaga hira nga mataganhin atensyon iginre-refer iton hira tikang hiton mga MSWDO kun diin hira tikang ngan dida na may therapy na paukay. Oo. So ginkadto iton ni Governor RV adton facility personal niya nga gin-inspeksyon ginkadto iton pasilidad para mahibaruan ano ba iton kinahanglan nga para maupay itiya pag-upayon magkamay-adahin pag-upgrade hiton iya naman hitsura para masigurado iton safe ngan komportable nga puruyan hini nga aton mga kabataan mga victim survivor kung tayo hira hiton mga abused children inihira. So yada kada iton ni Governor RV kakulupata iton para naman na makita ngan iton mga madagmit nga pagbuhaton para ipaupay. Nasa ring hiya Governor RV 2001 pa ngayon. Nakakada na kami hiton one time, nagkamay-ada kami hin outreach nga activity nga nakita talaga namon in town ini kahimtangan kun anon ginagian amo ang makahurukon ginaataman hira may dahira dida mga tinatawag mga house parent ginaataman hirangan provincial government ito ang nagasto ira an amon kasi nahibaroan naman ira istorya may da mga kabataan at pagkadaanam ang pinaka bata 6 years old nga biktima hin abused basta panlulugus grabe sobra makaluluoy so maupay nala kay
yada iton provincial government nga nabulig haira. So 2,000 pa itiya nga tukod sakop hiton PSWDO ngan temporaryo lahira nga puroy-anan. May dala da mahatan amon interview, diri da mahira maiha dida iton ira pag-istar. May dala kun pera ka tuig. An iba nga ni gintatagad pa ha court kay may da man mga kaso, may da ginkasuhan adton mga perpetrator adto nagbuhat sing mapanaabuso nga dahadton kabataan. Salit siring ni Governor RV, importante talaga nga masolusyonan adton panginginanglan mapaupay adton kalidadhan facility para hiton long-term nga pag-ataman na mga benepisyaryo. So kadto ni Governor RV gin-inspection adton dormitoryo, adton sanitation facilities, adton living spaces para mahibaruan adton prioridad nga mga pag-uupayon. So sisiyam yan na iton mga kabataan nga ada iyan na ginbabantayan hinuupat iton ira house parents nagbabarubalyo, nagro-rotation, ira duty para masiguro mabantayan talaga nga 24 hours na pagbantay haira. Salit pinaagi hini ginplaplano in rehabilitation, ginlalauman han probinsya nga mapapakisig iton capacity hiton balay darangpan como institusyon hiton pag-ataman. So diri ila kumbaga structure nga masisirungan kundi isang siguradong mahigugmaon nga panimalay. Pero pareho dama kasi may dahira dida pinakananay. Nanay da may tirangaran. Hiton tawag ba? Hiton na adang house parent. So nabulig hapagbangon. Ngan paglaom hiton mga kabataan. Nga nakaka-experiensyahin kakurian. So maupay ini kung may da ka mo mga kahiwadnan pwede nga da pagbuhatan hin outreach. Pagkada namon may nagdara kami food, mga iton ira daman pangihinanglan, iton ira mga basic nga mga need, mga bado, mga school supplies kasi hira, nangingiskoyla iton hira. So dili iton regular nga klase. Giupay iton iton feeling kun kita naman in nakakabulig. Alright, so amad to na latest pa-update bahin naman hito na plano nga rehab hito na balay darangpan haylarom hiton PSWDO hiton probinsyahan Sinirangan Samar. Uy kabarangay, medyo kinakapos na kitahan oras aton Wednesday edition Hataramdan Info Centrum. Paglilisan siya anay kami boss nala adton iba pa nga mga info balita. Ang ara ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey at Transmitter, suganman na Master Control Engineer Alquin. Ati Pen pumida ini na siring gidamay nga salamat nga nabantayan masunod nga segment adton news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay nato na oras, may napakita 4 minutos pa ug sa magalas sa 3 sa aton news update. Koika, Gobyerno Probinsyal han Eastern Samar, nag-inspeksyon han na bag-o nga Felipe Abrego Memorial Hospital. Target han operasyon na Hunyo 2026. Ang detalye ni adan aton na report. Radyo Pilipinas Report. Nag-inspeksyon ang Korea International Cooperation Agency kon KOICA nga ng Gobyerno Probinsyal han Eastern Samar hagin bag-o nga Felipe Abrego Memorial Hospital kon FAMH habung tuhan giwan base masiguro ang kaandaman ngan kabugusan nga kahimtanghan hospital. Kaupod han inspeksyon ang probinsyal nga gobyerno hailarum han liderato ni Governor Ralph Vincent Ivardoni ginsu
susi ang mga kwartuhan ospital nga iba pa nga pasilidad upod ang mga pangandaman para pag-abot ngan pagbutang han medical equipment. Pinangunahan ang inspeksyon ni Dr. Clarinda Sorpia Herodias, Chief of Hospital, nga naghatag hin update ngan importante nga impormasyon mahitungod han presente nga kahimtang ngan operational readiness han ospital. Gintagad liwat ang target nga schedule han procurement ngan installation han mga higamit medikal ang ginlalauman nga pag-abrihan operasyon na Hunyo 2026 nga nan kabug-usan nga project timeline para han tuig 2026. Nagpasarig ang gobyerno probinsyal Hakoyka hinbugos nga suporta base masiguro ang malinaw ngan malampuson nga operasyon han ospital ha target nga panahon nga nagpahayag hin kumpiyansa nga matutuman ang schedule. Lakip han mga tinambong han inspeksyon ang mga opisyal han Provincial Health Office, Budget o General Services Offices ngan mga tinaglawas tikang Hakoyka ngan Hyundai Asan. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang hapan na rehiyon nga balita, kabugusan 17,789 nga individual ngan mga asosasyon ha Eastern Visayas adton gindalauman nga makakabenepisyo tikang hagin pahaluag nga pondo. Ginpahitasan nga pondo han Sustainable Livelihood Program kon SLP han Department of Social Welfare and Development DSWD nga umabot na hin sobra 300 million pesos yan nga tuig. Sumalakan DSWD 8 Regional Director Grace Subong na pagdugangan alokasyon kabahin ini han masaluag nga estratehiya han na gobyerno base maparig-en adto na community-based enterprises ngan masiguro adto na padayon nga operasyon han gudtiay nga mga pakabuhi nga ginorganisar ha ilarom hadton SLP. Sumala pa iya nga ginapauswag adton mga polisiyahan programa base masiguro nga livelihood assistance di relative ha paghatag hin grant kundi may daklaro nga suporta ha pagdumara ngan pagpalangbo han mga proyekto base makagawas ang mga benepisyaryo tikang hakakablasan. Hapagbisita han DSWD Assistant Secretary for Promotive Programs nga hi Edmond Monteverde Harihion iagin paibaro nga nakakabot adton SLP in 74.47% nga success rate ha implementasyon han 2025. Target han ahensya nga maghitaas ini nga 80% antes sa matapos ang tuig 2026. Siring ni Subo nga daga adton kontribusyon han ginpauswag nga monitoring na technical assistance sa mga project development ngan program monitoring officers ha positibo nga resulta han na programa. Lakip ha mga ginsuportahan nga proyekto adton handicrafts, bangus production, egg production, paghimuhin kakanin nga natikog making. Samtang ha notisya nasyonal, PBBM desidido nga tapuson adton operasyon han mga fixer ha mga buhatan han na gobyerno. Desidido hi Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga tuldukan adton na presensyahan mga fixer ha mga opisina ha na gobyerno. Sumalahan Pangulo daw naging kabahinahan na sistema ang pag-agi ha mga fixer agud maging paspas adton transaksyon ha mga opisina han gobyerno labi na tungod ha na maiha nga pagpinila nga nakakaabuti o naabuti na pera ka oras. Sigunhan na presidente nga may ada na hitatabo nga sa buwatan sugad nga kahimtang labi na abot nga han fixer nga usa nga insider o empleyado hasuludhan opisina han na gobyerno nga nagbabahin han kwarta o padulas tikang ha kliyente nga may ginbubuhat nga transaksyon. Dugang pa na Pangulo kariyag niya nga magkamayada na hin katapusan o matuldukan na sugad nga kalakaran nga iya gintawag nga kabahin o kaparte hadto na bureaukrasiya. Nakikita nga solusyon hadto na Chief Executive amo adto na bugos nga pagpatuman han digital transaction sa nga tanan nga buhatan han gobyerno. Sumalaha iya diri la ini makakatapos hadton operasyon han mga fixer kundi makakapaspas pa han pagproseso han mga transaksyon ngan makakaiwas sa tinatawag person-to-person contact.
Amini ka barangay anaton na news update atipen pumida ini utro maupay nga kilip. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential Broadcast